मोर परमाराध्य इष्टदेव श्री श्री ठाकुर श्रीपाद पंकज शतगुरी विनम्र प्रणति जगज्जननी विश्व कल्याणमय श्री श्री बड़मा श्रीपाद पंकज शतगुरी विनम्र प्रणति परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा श्रीपाद पंकज शतगुरी विनम्र प्रणति परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव श्रीपाद पंकज शतगुरी विनम्र प्रणति शांति सत्संग वरेण्य पुरोधा उपस्थित कर्मी भाई प्राणर गुरु भाई ए ग्राम सुधी सज्जन मंडल छोट छोट पिला माने प्रतिपत्तम वक्तव्य प्रारंभ में समस्त जय निवेदन करुच्ची आमर ये चिरेल ग्रामर इष्ट प्राण गुरु भ्राता कैलाश भाई प्रतिवर्ष भली ए वर्ष मध्य चैत्र पूर्णमी आग दिन ये नाम संकीर्तन सत्संग प्रदान करिसेंती। सर्वप्रथम कैलाश भाई परिवार परिवेश तथा आम समस्त सुदीर्घ इष्टपाड़ी निरामय जीवन से प्रिय परम श्री चरण तले प्रार्थना करुच्ची। कैलाश भाई जो दिन सत्संग करेंगे मत मसक पूर्व कहले ये मसक आज पर्यंत एपर्यंत भितर से बोधे मत 30 थर खंडे फोन कर आज बोधे 4-5 थर फोन कर भल पाइबा ये ठाकुर को लेकिन मोर सत्संग केमती भल हम मो सत्संग ठाकुर आसुच्च भक्त मैंने आसवे ये आकुलता व्याकुलता से जना पड़े तर इष्ट प्राणता कहले खराब भावे कहीं मुझे जो प्रथम आसली देखिले आम लक्ष्मीधर मौसा भाई आमर ठाकुर साजसज्जा करुँच नियर एबट एज 90+ 90 वर्ष अधिक से ठाकुर साजसज्जा करुँच आमे माने मंदिर श्रीमंदिर निर्माण कथा कहूचे डीपी वर्क कथा कहूचे विभिन्न कथा कहूचे मुझे आसिक देखीदेली आम मैंने केते पछरे पड़ीचे खराब भावे कहीं आम मैंने सत्संग जगत केते पछरे पड़ीचे सत्संग तथाकथित धर्म धारणा नुहे सत्संग जो गोटे मैन मेकिंग प्रोजेक्ट सत्संग आसे मनीष तैयारी होगापाई अर्थात मु मो स्त्री जो भली चलन चलीचु मो पुओ झील मैंने से चलिए ये कथा कहबार ना प्रवचन दबार ना बहुत प्रवचक आम सब देखीचु तांकर कहवा और करवा भितर बहुत आकाश पाताल तफात थाए किंतु सत्संग जगतटा हूँ एभली एक मत जहाँ कहवाक पड़ो मत करने पड़ो कहवा भीतर जब डिफरेन्सटा रहे गैपटा रहे ताहले किंतु जीवन में मंगल आसेनी से दिन जड़े कथक सब गाँव बुलिक प्रवचन दिखते गप विभिन्न विषय आलाप आलोचना करती ईश्वर प्रेम विषय से दिन तांको गाँव रे मंदिर प्रांगण रे से दिन आलोचना रखु था मंदिर प्रांगण आलोचना करुछंती तांको स्त्री कहले मो स्वामी तो सबुदिन जाती बाहर को सब आलोचना करने विभिन्न लोक बहुत प्रवचन सब देखले देखी ना बहुत लोक आसी बसते प्रवचक प्रवचन दौते से प्रवचन सब शुणती से शुणती सी कौन कार्यक्रम लगाती सी जानते जी कहती सी केते दूर पालन करती ता भी सी जानती स्त्री कह मो स्वामी तो सबुदिन प्रवचन दौरान आज जाए मो मंदिर प्रांगण कौन प्रवचन दौरान शुणिकी आसे स्त्री जाकि पहुंची गले स्वामी प्रवचन दबा पूर्व जीवा पूर्व गोटे हाट को जाते माछ टाणी देखी आसुँच स्त्री कहीकि आस माँ आगे रोसे कर आसिले प्रवचन खाइबी स्वामी जाकि प्रवचन दौरान स्त्री जाकि पानी आनिबा नाल जाकि ठाकुर पाखे प्रांगण शुणिले कथा से दिन प्रसंग थिला निरामिषास आहार निरामिषासी हेले मनीष आध्यात्मिक जगत प्रवेश कर बाट खोले ए विषय आलाप आलोचना कर आमिषटा देहपाई शरीर आध्यात्मिक जगत साधना करने तुम पथरोध करे ए विषय प्रवचक आलोचना दौरान स्वामी को आलोचना शुणिकी आसिले स्त्री कहला सत कथा तो ये जहाँ मो स्वामी गपुंट ये ठीक कथा आनिकी माछटा कहीं थोड़ी
ମାଛଟାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ କ'ଣ କଲେ ନା ଡାଲି ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ତରକାରୀ କରିକି ଥୋଇଦେଲେ। ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରବଚନ ଦେଇକି ଆସିଲେ। ପ୍ରବଚନ ଦେଇକି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବାକୁ ବାଢ଼ି ଦେଲେ ଭାତ ଡାଲି ଆଳୁ ତରକାରୀ, ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ଆରେ ମୁଁ ମାଛ ଆଣିଥିଲି, ମାଛ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ନା ତୁମେ ପା ଆଜି ପ୍ରବଚନ ଦଉଥିଲ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଯେ ନିରାମିଷ ଆହାର କରିବାଟା ଦେହ ପାଇଁ ଶରୀର ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ, ଆଉ ସେଇଟା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଏ, ଆଉ ସେଇ ତ ଖରାପ ଜିନିଷଟାକୁ ମୁଁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲି। ନାଇଁ ରେ ବଦମାସ ମାଇକେ, ତତେ କିଏ କହିଥିଲା ଯାଇକି ସେଠି ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ? ତତେ କିଏ କହିଥିଲା? ସେଗୁଡ଼ା ହେଇଛି କହିବା ପାଇଁ, କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଆଜି ଆଜି ଭାଇ ଆମର କହୁଥିଲେ ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ ନା ଧର୍ମଧାରଣା ଏଇଠି କହିବୁ, ଆଚରଣ କିନ୍ତୁ ଫୁଟେଇ ତୋଳିବୁନୁ। ଆଜି 27 ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ହେଲା ପାଠ କରାଗଲା? ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଲେ ଅର୍ଥ ମାନ ଯଶ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇବା ଆଶାରେ ମତେ ଠାକୁର ସଜାଇ ଭକ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ସାବଧାନ ହୁଅ, ଠକିଯିବ। ତୁମ ଭିତରେ ଠାକୁରତ୍ଵ ଜାଗ୍ରତ ନହେଲେ କେହି ତୁମର କେନ୍ଦ୍ର ବି ନୁହନ୍ତି, ଠାକୁର ବି ନୁହନ୍ତି, ଫାଙ୍କି ଦେଲେ ତାହା ହିଁ ପାଇବ। ତୁମ ଭିତରେ ଠାକୁରତ୍ଵ ଜାଗ୍ରତ ନେଲେ କେହି ନୁହନ୍ତି। ଆମେ ଆଜି କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥମାନ ଯଶ ପାଇବା ପାଇଁ ହିଁ ଦଉଛେ ଦାବମାନ ସମସ୍ତେ। ଅମକ ବାବାକା ପୂଜା କଲେ ଯଦି ସେ କିଛି ଆକସ୍ମିକ କରିଦେ ମୋର ପୁଅର ଚାକିରି ହେଇଯିବ, ସେ ଅମକ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ଯଦି ମୁଁ କ'ଣ ସବୁ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ କରିଦେଲେ ମୋ ପୁଅର ପାପ ଖଣ୍ଡନ ହେଇଯିବ, ମୋର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମୋର ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଡିଗ୍ରୀ ହଉନି ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଯିବ। ଆମର ସମସ୍ତେ ଏଇ ଆଶାରେ ଚାଲିଛେ। এই যে পরিবর্তনটা আমি ঠাকুরত্ব জাগ্রত মানে মোর চলন চরিত্রের যে পরিবর্তনটা তাকে আমার ধর্ম ধারণা ভিতরে নাই। কহিলে ধর্মটা পরিবর্তন হয়েছে, ধর্ম পরিবর্তন হয়নি। আমার মানসিক স্তরটা আমার মানসিক ভাবে আমি পরিবর্তিত হয়ে যাইছে। ধর্ম যাহা ଥିଲା সেয়া, ধর্মর মূল জিনিসটা হচ্ছে বঞ্চিবা ও বড়িবা। আজ বি মধ্য ধর্মর ডেফিনেশন সেয়া, কিন্তু ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଯାଇଛେ। ଆମେ ଧର୍ମକୁ ବିଦ୍ରୁତାତ୍ମକ କରିକି ତାକୁ ଆମର ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ପରିବେଷଣ କରିଛେ। ଧର୍ମ ନାଁରେ ଯେତେ ସବୁ ଛଳନା ଚାଲିଛି, ସାଡ଼କୁ ମୁଁ ଯିବିନି। ଧର୍ମ କଥା କହିଲେ ଏକା ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ଠେଇ ହୁଏତ ଏଇଟା ଠିକ ସେ କାମ ନ କରିପାରେ। ଆଜି ଧର୍ମର ଡେଫିନେସନ ଯାହା ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ତାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ଆମେ ଥରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯାଉଥାଉ, ମନେ ପଡ଼ିଗଲା এই ଭୂତମୁଣ୍ଡି ଆଗକୁ ଆମେ ଉପର ଲାଇନ୍ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯାଉଛୁ। ଭୂତମୁଣ୍ଡି ଉପରେ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାଳ ଗଡ଼ା ପାଖରେ ଆମେ ଉଠିବୁ, ସେଠି ପୁଳାଏ ଖଣ୍ଡେ ଛୁଆ ଠିଆ ହେଇକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଯଜ୍ଞ କରିବେ ପଇସା ଦିଅ, ଜବରଦସ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି କିଏ ନା ତାଙ୍କର ଗାର୍ଡିଆନ୍ ସବୁ। ପିଲା ମାଗୁଛନ୍ତି ପଇସା ଦଉନା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁକି ଅବାକ ହେଲି। ଆମେ ପିଲାକୁ ନଉଛେ କୁଆଡ଼େ? ପିଲାକୁ ଧର୍ମ ଶିଖଉଛେ ନା ପିଲାକୁ ବାଟରେ ବାଡ଼ି ପକେଇକି ଲୋକଙ୍କଠୁ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ ଶିଖଉଛେ? ଆମ ଧର୍ମ ଧାରଣା ସବୁ ଏଇଠି। ଆମ ଧର୍ମ ଧାରଣା ସବୁ ଯାହା ସବୁ କରୁଛେ ଆଜି ଏଇଠି ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହେଇଛି। ଧର୍ମ ଖାଲି କ'ଣ ହେଇଛି? କହିବା ପାଇଁ ହେଇଛି ନା। ଆଉ ଧର୍ମ କ'ଣ ଆଚରଣ ଭିତରେ ଫୁଟେଇ ତୋଳିବା ହେଇଛି? ହେଇନି। ଧର୍ମ ଯେତେବେଳେ ତୁମ ଆଚରଣ ଭିତରେ ଫୁଟିବ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ବାସ୍ତବ ମଣିଷରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହବ। ଠାକୁର ସେୟା କହିଲେ। ଧର୍ମ ଯେତେ ଫୁଟିବ ତୁମ ନିଷ୍ଠା ନୀତି ବ୍ୟବହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବି ଆସିବ, ସେତେ ପାରିବେନି କେହି ରୋଧିତାରେ। ଆମର ଚାଲିଚଳନ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଆଜି ପଙ୍କିଳ। ଆମେ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ହୁଏ ପିଲା ଜାଣେନି। ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ ସ୍ୱାମୀ କେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଏ ତା ସେ ଜାଣେନି, ସ୍ୱାମୀ ଜାଣେନି। ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀକି କେମିତି ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ତା ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣେ ନା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଧାର୍ମିକ। ଆମେ ପୁଅକୁ ଗୋଟେ ବଢିଲା ପୁଅକୁ ଦାଣ୍ଡ ଭିତରେ ମାଡ଼ପିଟି କରୁ, ତାକୁ ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରୁ ଏବଂ ପୁଅର ରିଆକ୍ସନ ମଧ୍ୟ ବାପା ପ୍ରତି ତଦନୁରୂପ ହୋଇ ଉଠେ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଧାର୍ମିକ, ଧର୍ମର କଥା କହୁ, ପିତୃମାତୃ ଭକ୍ତିର କଥା କହୁ। ଏଇ ଯୋଉ ଧର୍ମର ଗ୍ଲାନି, এই ধর্মটাকে অভ্যুত্থান করিবা পাই পরম প্রেমময় শ্রী ঠাকুর এই মানসিক তনুকে আশ্রয় করে ধরাবক্ষের অবতীর্ণ হয়েছেন। প্রতিটি ক্ষেত্রে আচরণ করে সে দেখিয়ে দিয়েছে ধর্ম কোন, পিতৃমাতৃ ভক্তি কোন, স্বামী স্ত্রী দাম্পত্য জীবন কোন। তাଙ୍କ জীবনী যে পড়িব, তাଙ୍କ জীবনী বিষয়ে যে রিসর্চ করিব অভিভূত হব। আজ ধর্মর কথা আমি বহু কহু, পিতৃমাতৃ ভক্তির কথা কহু, এসব কহিয়া পাই বহুত আর শুনিয়া পাই ভাল লাগে, কিন্তু নিজ চালিচলন আচার ব্যবহারে ফুটি উঠে না। সেদিন পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী পর্দা এটি ভক্ত শ্রেষ্ঠ বসছেন। সেদিন শ্রী শ্রী পর্দা যাইছেন
नारे गोटे आलिगेसन आसी पशिला ठाकुर पाखे आलिगेसन हूँ ठाकुर पाखे कहले ठाकुर बड़दा गोटे लुंगी फाल्टाटा मारिक बुलूं चारिआडे लुगाटा फाल्टा माने लुगाटा टेके ऊपर बांधि जी आलिगेसन कले जो भाई से ठिया ठाकुर डके पटेल बड़दा को बड़दा आसी पहुंचले कहले बड़ खोका लुगाटा एमती कहीं पिंधिच लुगाटा खोल लुगाटा खोलीदेले ये एपर्यंत संपूर्ण भाव चिरा किछि नहीं ठाकुर पचार बड़ खोका तुमर लुगा नहीं ना नाई ठाकुर ये लुगा खंडे आपण देथिले आ से लुगाटा को मु धोई पोछि सुकेकी पिंधे जहाँ का आज भक्त श्रेष्ठ रूपे पूजा करुछे पितृमातृ भक्तिटा केमितिका से आचरण कर देखी दी जाइछंती ठाकुर को पितृमातृ भक्तिर पटांतर नहीं आमे सब कहूना पितृमातृ भक्ति आमे करुचे किंतु पुरुषोत्तम जेतबे आसंती से निजे आचरण कर ताऊ देखी दियंती से दिन परम प्रेममय श्री ठाकुर खेलुचंती छोट छुआ आइचंती खेलुचंती बालुका चरे खरा बेला समय माँ नईकी जाऊँ पानी आनिया कलसीटा धरी आमे सब पिला माने खेलती खेलती जब बाबा डाक आसिल ना रो रो गोटाए ओभरटा सरी जा मुझे टिके नाक अच्छी मैच माँ डाकिले अनुकूल ये डाकी पुओ सांगे से खेल बंद से स्टॉप चलिए माँ को कलसी धरिकी नहीं पानी नहीं घर को चलीगले ये छोट छोट कथा तार भीतर देखिए पितृमातृ भक्तिटा फुटी उठे आम देखुचे परम पूजनीय श्री श्री बर्मा ठाकुर जो श्री श्री बर्मा को बह करके बहार किसी वर्ष अतिक्रांत होती सब गाँव सब टुपुर टापुर फुसुर फास रहे किसी पिला होनी ये कारण कथाटा से बर्मा कान में पहुंचला बर्मा सही पारे जाकि ठाकुर पाखे कहले निवेदन कले ठाकुर आप दया करंतु मोर गोटे किसी संतान आसे ठाकुर कौन कहले मो माँ को कह माँ जदे कहिबे ताले संतान आसीपारे बड़मा जाकर माँ को पाखे कहले माँ को पाखे निवेदन कले माँ डाकिले पुओ को ए अनुकूल ए बहु मार गोटे पिलाटे दरकार ता परवर्ती समय से बड़दा आसले पितृमातृ भक्ति एम देखीच पुराण पुस्तक गोटे वर्णित अच्छी पुरुषोत्तम जो आसते ये कथा गुड़ाक शिखती आम जिते कथाटा को परिपालन करवा से आम धन्य हवा आम दीक्षा नहीं ठाकुर नाम करू प्राप्त होइछे आम योजन जाजन इष्टपति कर भीतर गोटे आत्मसंतोष भाव अच्छी किंतु निजको निजे प्रश्न करंतु मो भीतर ठाकुरत्व जागृत होइछि तो अर्थात मो हृदय भीतर ठाकुर अछंती तो जदि थांता आज एका लक्ष्मीधर भाई ये सजासजी करूँ थांते निजको निजे प्रश्न करेंगे मो ठाकुर सत्संग हम मो ठाकुर आसवे सत्संग उपवेशन करेंगे अर्थात मु आसबि लेट्रे मो प्रिय परमासी मत अपेक्षा कर बसवे मो भीतर ठाकुर तो जागृत होइछि तो ठाकुर गोटे बाणी अच्छी इष्ट निर्देश होक ना कठिन होक ना जत क्लेशप्रद निर्बाहते होते ज्ञानदीप्त शुभप्रद इष्ट निर्देशटा जिते कठोर हो कठिन हो इष्ट निर्देश होक ना कठिन होक ना जत क्लेशप्रद जिते कष्टदायक हो निर्बाहते होते परिपालन करने भीतर देखी तार भीतर मंगलटा आसे आमे पुओ झील स्वामी शाशु ससुर घर बाड़ी दिएर ननद चाकरी बाकरी व्यवसाय यार भीतर आम मस्कुल अच्छे आम ठाकुर केते समय दौचे किंतु आम ठाकुर ठाकुर बोले आम जीवन में कौचे कूल मालिक राधास्वामी दयाल श्रीचरण प्रणाम निवेदन करुचे कूलर मालिक कौचे कूलर मालिक जी सी आसवे अथच आम आसवानी ये तो बहुत कष्टकर व्यापार से दिन इनकम टैक्स ऑफिसर अच्छा खलिउर रहमेंदा आपने शुणी घटना ये घटना गुड़ा कहीं कहुए ना को आम जो शोवा को चिंता करिया मु मो जीवन को केते परिपालन करिछि खलिउर रहमेंदा आसछंती
ठाकुर पाखक टेलीग्राम आसी घर पुओ दिह अति सीरीयस जीवन मृत्युर संधिक्षण पहुंची पुत्र मृत्यु सुनिश्चित से खबर टेलीग्राम निश्चित भाव घर को जावाक पड़ो कहले ऑफिसर दे कहले मुझे ठाकुर पाखे निवेदन करदे कि पलैबी आसुच्च ठाकुर पाखु ठाकुर प्रणाम कर ठाकुर कहले खलूर मत ते खोजुली एबे ना कहीं ना तू एबे गलु मेदिनीपुर से दी सत्संग भीतर किसी गोटे टैक्स मैटर ने कौन गोटे प्रोब्लेम सृष्टि कली झगड़ा होती तो समाधान करदे आसबू खले प्रणाम कर पुणी कहू जाऊँ पुओ ठाकुर एवं सागे सागे प्रसाद सेवन व्यवस्था नहीं तब ए केष्टदा घरे प्रसाद सेवन व्यवस्था तू खाई देख पड़ेबू कौन करेंगे आ निवेदन कर पुओर देह असुस्थ चलीगले प्रसाद सेवन करके आसुच्च कहले ठाकुर कहीदे जी ठाकुर दूर थाई कहले जा जा कलू रोड जा शीघ्र जा मेदिनीपुर डेरी हो पहुंचवा पहुंचने कथा कहदेले ठाकुर मु भल पाती पुओ जो अच्छी से रहा चलिए मेदिनीपुर 6-7 दिन से अतिक्रांत है ठाकुर जो भाई भाव व्यस्तता भितर पठाई से भाई किसी परिस्थिति सृष्टि होता आसिक प्रणाम करुँच भावुं खलिवृता जे ठाकुर पचारे जाइए मेदिनीपुर कौन सब है ठाकुर से विषय किसी पचारे ठाकुर खलिवृता आप घर को जी कहते ना कौन पुओ देह असुस्थ अच्छी ना मुझे आप पुओ देह असुस्थ कथा नवेदन कर मन मैंने भावुं ना हम घर को जीवी ना जा जा शीघ्र जाओ ना मेदिनीपुर तुम्हें घर को जाओ घर को जाई पहुंची देखिले पुओ सुस्थता है कि खेलुची आखिर दुई टपा लुह झरी पड़ा जाए स्त्री के सौदर मिल के पचारे कहले पुओ एत देवे ना पुओ मर बोली डॉक्टर सुनिश्चित करदे पुआ बंचा आम हाथर कथा ना किंतु हठात कर मो पुओ सुस्थ हो उठला से जिते समयटा कहला से समयटा था से ठाकुर जो दिन मेदिनीपुर पठेले जो समय ठाकुर पाखे कथाटा उपस्थापन कराई ठाकुर कहले पुओटा बापा को देखिए बोली तार बहुत इच्छा थिला आ बापा को जब से देखी दे तार इच्छाटा परिपूर्ण होता से चली जाता तार इच्छाटा परिपूर्ण है से पुणी बंची उठिला आ भीतर साइंस अच्छी इष्ट निर्देश हो ना कठिन पुओ को कथा नवेदन करने पुओ मृत्यु शज्या किंतु ठाकुर पठुंत इष्टकर्म से इष्टकर्म करने को चलीगला यहीटा हूँ इष्ट निर्देश होक ना कठिन होक ना जत क्लेशप्रद निर्बाहत हस्ते ज्ञानदीप्त शुभप्रद आम सत्संग आसा पूर्व आम पाखे विभिन्न प्रकार अब्स्ट्राक्टली आसो आम एडिकी जब सत्संग आसी पारे तार आम धन्य तार आम मंगल कूल अच्छे से दिन ठाकुर एकनिष्ठ भक्त हरप्रसन्न मजुमदार दा ये गोटे घटना कह मैं वक्तव्य शेष कर निखिल दा अच्छा कि आलोचना रखिए हरप्रसन्न दा ठाकुर प्रणाम कर ठाकुर कहले हरप्रसन्न मेदिनीपुर रे दुर्भिक्ष पड़ी तू किसी अर्घ्य नहीं जा से चाउल हरिका धान किणबू आ मागण क्या खाया लोक से खाया पाऊ न से समय तू धान सब कुटिया को दबु लोक को से जो परिश्रम कर जो चाउल पर तादू कि दबु खावाई खलिवृदा से अर्घ्य धरिकी चली आसुच्च ठाकुर पुणी पछरू डाकिले हरप्रसन्न शुण शुण हरप्रसन्न आसिले कहले शुण मुझे जो पैसाटा देली आदि तू टाटे खर्च करूनु हरप्रसन्न वकिल थे ठाकुर को भल पाई रिनाउंड वकिल से समय वकिलाती छाड़ी ठाकुर पाखे सारा जीवन धरिकी रही जाइए टाटे खर्च करूँ आधुरु नाज्ञा जाइछन्ति मेदिनीपुर रे चाउल संग्रह धान संग्रह कर लोक कोटिके सब विभिन्न जगह सब देइछन्ति आ ये जहाँ पैसा नहीं आस्ते आस्ते सब सरीगला ठाकुर मना कर किसी खाइबुनु खाइबे कौन ये पाटर सब वर्षा जल हो जाइए सब कई बेंट सब अच्छी कई बेंट छिंडे की आनिक कईर बेंट जो सब मंजी थाए ताको सुखेक खाई आपन करें ना मु करी यहीटा हूँ इष्ट निर्देश होक ना कठिन ठाकुर निर्देश अच्छे तो टाटा खर्च करनी करना तार किछि दिन अतिक्रम हो 15 दिन 20 दिन कई बेंट खाई से रही दिने देखुं जड़े साधु सन्यासी आसले बाबा आपण ये अंचल शुणिले आप बहुत सब
ଦାନ ଧର୍ମ କରିକି ସବୁ ଚାଉଳ ଫାଉଳ ଦଉଛନ୍ତି ଖାଇବାକୁ। ଆପଣ ତ ବୁଲି ବୁଲିକି ଆଉ ଖାଇପାରୁନଥିବେ। ମୁଁ କିଛି କିଛି ଭିକ୍ଷା ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ଆପଣ ପରମିଶନ ଦେବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ରହିବି, ଆଉ ଏଇଥିରୁ ରୋଷେଇ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ କିଛି କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେବି। ଏ ବୋଲେ ଭାବିଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟା, ତାଙ୍କୁ ରଖିଲେ ପାଖରେ। ଦିନେ 2 ଦିନ 3 ଦିନ ଖାଇଛନ୍ତି, ଦେଖିଲେ ଯୋଉ ଏଇଟା ଖାଉଛନ୍ତି ସେ ଏ ଠାକୁରଙ୍କ ଭୋଗର ପ୍ରସାଦ, ଭୋଗର ବାସ୍ନାଟା, ବଡ଼ମାଙ୍କ ହାତ ରୋଷେଇର ବାସ୍ନା। ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ ତାକୁ ରୋଷେଇ କିଏ କରୁଛି। ଦିନେ ଅଧବର ସମୟରୁ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ତା ବହୁତ ଆଗରୁ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଆସି ଦେଖୁଛନ୍ତି କବାଟ ଫାଙ୍କରେ ନିଜେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ନିଜେ ହାତରେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ଆଖିରେ ଅଶ୍ରୁଧାର ବୋହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯାଇକି କବାଟ ଖୋଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପୁଣି ସେଇ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ତା ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ସରିଛି, ତା ପରଦିନ ଦେଖିଲା ସେ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନାହାନ୍ତି। এইটা হচ্ছে ইষ্ট নির্দেশ হোক না কঠিন, হোক না যত ক্লেশপদ নির্বাহতে হয় জ্ঞানদীপ্ত শুভপদ। ঠাকুরଙ୍କ কথাটা যেতে কষ্ট হଉ, যেতে কষ্টদায়ক হଉ, ତାକୁ ପାଳନ କରିବା ଭିତରେ ଦେଇ ମଙ୍ଗଳଟା ଆସେ। ସେଦିନ ଠାକୁରଙ୍କର ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି ମୁଙ୍ଗେରରୁ ଜଣେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଲାଲ ବୋଲି ଭାଇ, ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଶ୍ରମରେ। ଯୁବକ ଅବସ୍ଥା, ଘରୁ ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବେ ଚିରଦିନ ପାଇଁ। ଛୋଟ ବୟସରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଚାରିଆଡେ ବୁଲନ୍ତି, ଇଏ କରନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କୁ କିଛି କିଛି କାମ ମିଳେ, ଭାବନ୍ତି କରିବେ ବୋଲି। କିଛି ପଇସା ଆଣିକି ଆସିଥାନ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ। ଯୋଉ ଦିନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ତାର ଠିକ 2 ଦିନ ପରେ ଜଣେ ଭାଇ ଦେଖା ହେଲେ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ କହିଲେ ଠାକୁର ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ପାଖରେ କିଛି ଅର୍ଘ୍ୟ ଅଛି ମତେ ଦେବେ ଏଇ କାମ ପାଇଁ। ସିଏ ତା ଦେହରୁ କିଛି ଅର୍ଘ୍ୟ କାଢିକି ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସିଏ ନେଇକି ଗଲା ପରେ ପୁଣି କିଛି ଦିନ ମାନେ ଘଣ୍ଟାଏ 2 ଘଣ୍ଟା ଯାଇନି ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, କହିଲେ ଠାକୁର ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି ମତେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ଅଛି ସବୁ ଦିଅ। ଇଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଅଛି ସବୁ ଦେଇଦେବି, ମୁଁ ଚଳିବି କେମିତି, ସବୁ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଶ୍ରମରେ ନିୟମ ଅଛି, ଗୁରୁଗୃହରେ 3 ଦିନ ପରେ ଚତୁର୍ଥ ଦିନକୁ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ପ୍ରସାଦ ସେବନ ନିୟମ କରିପାରିବେନି, ଅଥରିଟି ଲେଖା ଆଣିବାକୁ ପଡିବ। 3 ଦିନ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯାଇଛି, ଆଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ମନା କରିଦିଆଗଲା। ଆପଣ କୋଉ କାମ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ, ଯଦି ପରିମିଶନ ଅଛି ରୁହନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଇଏ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ ମୁଁ ତ ଆସିଥିଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି, ଠାକୁରଙ୍କୁ କାମ କରିବି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେବା କରିବି, ମୁଁ ଯିବି କୁଆଡେ। ସବୁଦିନ ସେଇ ଠାକୁର ବାଙ୍ଗଲା ସାମ୍ନାରେ ବସିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚାହିଁକି ବସନ୍ତି। ପେଟରେ ଯେତେବେଳେ ଭୋକ ଜଳାଟା ହବ ଯାଇକି ଟ୍ୟାପରୁ ପାଣି ମୁନ୍ଦାଇ ଆଣିବେ, ପିଇଦେବେ। 4 ଦିନ 5 ଦିନ ସେମିତି ରହିଲେ। ଆମେ ରହିପାରିବା? ନିର୍ଜଳ ଅଭାବରେ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇକି ମାନେ ଜଳ ଗ୍ରହଣ କରିକି 4 ଦିନ ଠାକୁରଙ୍କ କାମ କରିପାରିବା? ଇମ୍ପସିବଲ। এইটা হচ্ছে ইষ্ট নির্দেশ হোক না কঠিন, হোক না যত ক্লেশপদ নির্বাহতে হয় সেতে জ্ঞানদীপ্ত শুভপ্রদ। তাଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ହଉଛନ୍ତି ଠାକୁର, ଭଲ ପାଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଭୋକ ଜଳଟା ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି, 5 ଦିନ ହେଇଛି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଣାମ କରିକି କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁର କାଲି ସକାଳୁ ଚାଲିଯିବି ଘରକୁ, ଆଉ ରହିବିନି, ଆଉ ମୋ ଭୋକ ଜଳଟା ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କାମ କେମିତି କରିବି। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଣାମ କରିକି ବାହାରୁଛି ଉଠିକି ଯିବାକୁ, ପଛରେ ଜଣେ ଭାଇ ଡାକିଲେ, ଦାଦା ଟିକେ ଶୁଣିବେ। ଇଏ ଠିଆ ହେଇଗଲେ, ମତେ କିଏ ଡାକିଲା ଏଠି। ସେ ଭାଇ ଯେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପକେଟରୁ ସେ ସମୟରେ 50 ଟଙ୍କା ବାହାର କରି ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଦଉଛନ୍ତି, କହିଲେ ଏଇଟା ନିଅନ୍ତୁ। ନା ଆପଣ ମତେ ଏତେ ଗୁଡ଼ା ପଇସା କାହିଁ ଦଉଛନ୍ତି? ନା କାଲି ରାତିରେ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି, ଠାକୁର ମତେ କହୁଛନ୍ତି ଏ କାଲି ସକାଳେ ଆଶ୍ରମରେ ତୁ ପ୍ରଥମେ ଯାହାକୁ ଦେଖିବୁ ତାକୁ ଏଇ ଅର୍ଘ୍ୟଟା ଦେବୁ। ଆଉ ଆଶ୍ରମରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆସିଲି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲି। ଆଖିରୁ ଅଶ୍ରୁଧାର ବୋହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବୁଲିକି ଗେଟ୍ ପାଖ ଧରିଛନ୍ତି, ପଛରୁ ଜଣେ ଦେଖିଲେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଶୁଣ ଶୁଣ, ମତେ ଏଠି କିଏ ଡାକିଲା। ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କରି ଗାଁରେ ଜଣେ ଭାଇ, କହିଲେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ତୁ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଏଠିକି ଆସିଲୁଣୁ, ଖାଇବୁ ଆ। ତାକୁ ପେଟ ଭରପୁର ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ, ପୁଣି 10-20 ଟଙ୍କା ତାକୁ ଦେଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ। ସାରା ଜୀବନ ଧରି ଆଶ୍ରମରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିବା ପାଇଁ। ଇଏ ହଉଛି ଇଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ হোক না কঠিন, হোক না যত ক্লেশপদ নির্বাহত হয় স্তে জ্ঞানদীপ্ত শুভপ্রদ। ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆସିବା ପାଇଁ କେତେ ବାହାନା। ଠାକୁରଙ୍କ ସାଜସଜ୍ଜା କରିବାକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ 90 ବର୍ଷର ଲୋକଟି ଜଣେ ସାଜସଜ୍ଜା କରୁଛି, ଆମର ବହୁତ କାମ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଇଷ୍ଟ ଭକ୍ତ, ଠାକୁରଙ୍କ ଭକ୍ତ।
ନିଜକୁ ନିଜେ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ। ମୁଁ ଯଦି ଏମିତି হয় ତାହେଲେ ମୋ ପିଲାମାନେ ଯିବେ କୁଆଡେ? ଆଜି ଏ ପିଲାମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଲଖାଙ୍ଗରୁ, ଆମକୁ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡେ। ମୁଁ କହୁଥିଲି ସେଠି ଭାଇଙ୍କି, ଆମ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆମକୁ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡେନି, ଆମ ଘରେ ଯାହାର ସବୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆମକୁ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡେନି। ଯାହାର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଥାଏ ସେ ନିଦ ଡକେଇ ବସେ, ପିଲାମାନେ ସବୁ କରିଦିଅନ୍ତି। ପରିବେଷଣ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ସବୁ କରିନିଅନ୍ତି, ଆମେ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରୁ। এই সময়টাକୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ସାଧନା। ଜୟ ଗୁରୁ।